Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On en arrive à la dernière vidéo dans laquelle on va montrer quelque chose de très intéressant. On va calculer le rendement de couplage étacé. Couplage. On va associer une LED, je vous la figure à droite, une LED avec une fibre optique. La LED غادي يخرج منها الضوء. والضوء غادي يفوت في la fibre optique. Donc, logiquement, le rendement de couplage c'est يكون le nombre de photons transmis dans la fibre optique مقسوم على le nombre de photons émis par la LED. إذا كانت la LED تعطيني مثلا 100 photons يفوتوا غير 40 في la fibre. يعني على ما يفوتوش الاخرين كاع لاسباب مختلفه. غير 40 يفوتوا في la fibre. دونك 40 على 100 تعطيني 40%. 40%. دونك هذا غير مثال غير واقعي غير باش نفهموا. هنا كاينه حاجه. هنا logiquement je vais vous demander de l'admettre. يعني les faisceaux اللي يخرجوا من la LED ماشي كاع ils vont être transportés par la fibre optique. كاين un angle لازم ما يديباسوش. هنا في le cours هذا تاعنا je vous demande de l'admettre. من بعد كي نديروا la fibre optique on va inchallah faire les choses plus en détail. صح؟ كاين غير les angles اللي يخرجوا les faisceaux les rayons اللي يخرجوا avec un angle يخرجوا من la LED avec un angle صغير على une certaine valeur اسمها θ max اللي غادي يقدوا qui vont pouvoir se propager في la fibre. D'accord? Maintenant le troisième point, je vais utiliser des formules تاع la vidéo اللي فاتت le paragraphe de la brillance. D'accord? Je vous rappelle que d de phi لقيناها égale à I0 fois cosinus θ fois d oméga. D oméga c'est l'élément de l'angle solide. D'accord? Donc la puissance émise dans d oméga fait d oméga il y a I0 cosinus θ fois d oméga. D oméga c'est 2pi sinus θ dθ. 2pi منين جات؟ هي c'est intégrale de d phi 0 le 2pi. هنا d phi ما خليناش انتغريناه خرجناه. علاش؟ باسكو الفي يتغير من 0 ل 2 بي. تيتا هو اللي ما يتغيرش من 0 ل بي. كان يتغير من 0 ل بي نبدلوه حتى هو نبدلوه ب 2 طيح لي 4 بي. بصح هنا لا تيتا يتغير من 0 ل تيتا ماكس. دونك نخلوه على شكل عنصر. والاي 0 تيغال بي 0 اس عرفناه في الفيديو اللي فاتت في لا بريونس. هنا غير تلاحظوا معايا بلي لا بيسونس لومينوز حنا مستعملين هنا في الفيديو هذه بيسونس لومينوز. في الباراغراف اللي فات في الفيديو اللي فات استعملنا فلو لومينوز سي لا ميم شوز. يستعملوهم للزوج في هنا. داكور؟ دونك نروحو دروك نكالكوليو في دي دو في في الاخر في لو بوين اللي فات نعوضو دي اوميغا بالقانون تاعه ونديرو الانتيغرال من 0 لتيتا ماكس. تخرج لي لا فورميل راكم تشوفوها فيها انتيغرال سينوس تيتا كوس تيتا دي تيتا. باش تلاحظوا بلي كوزينوس تيتا دي تيتا ما هي الا دي سينوس تيتا. يعني راه عندكم على شكل اكس فوا دي اكس. انتيغرال دي اكس فوا دي اكس تساوي ماذا؟ اكس كاري سور 2. 2 مع 2 يروح تبقى لي اكس كاري يعني سينوس كاري تيتا ماكس. Donc finalement, on arrive le point, le cinquième point. Donc le flux lumineux, ou là, si vous voulez l'appeler puissance lumineuse, c'est pi fois I0 fois sinus au carré θ max. C'est la puissance lumineuse. Donc, bon, la puissance lumineuse, فيها pi ou I0 هادو. نقدروا نقولوا c'est sont des constantes. هنا بصح شا ولي يتبدل من فيبر لفيبر سي θ max اللي يتبدل. لي فيبر ما بيناتهم بون كاين لا ناتور دو ماتيريو كاين بزاف صوالح يتبدلوا بصح حنا نمثلوا بلي نخدموا كاع لي في بالميم ماتيريو. دونك شي يتبدل ما بيناتهم سي دو تيتا اللي يقبلوه تيتا ماكس اللي يقبلوه. هذا سينوس تيتا ماكس يسموه الاون. بون الاون منين جاي من الاون والاوف من اون من الاون والاوف من الاون والاوف. داكور؟ معناتها هذه تعطيك وين يخدم وين ما يخدمش. كي تكون قل من تيتا ماكس داكور ما يخدمش. فوق تيتا ماكس ما يخدمش. تحت تيتا ماكس لونغل يخدم. دونك سينوس تيتا ماكس يسموها الاون. يعيطوا لها الاون يعيطوا لها تانيك لوفيرتور نيميريك دو لا فيبر. Donc حنا si on veut calculer la puissance totale émise par la diode, d'accord, on peut calculer de la même façon. On peut utiliser la même formule. On prend θ max est égal à pi sur 2. Donc la flux totale est égal à pi fois I0. Voilà. Donc on revient le rendement de couplage. Le rendement de couplage, la formule est telle comme le fouc, on ne peut pas l'utiliser parce que le nombre de photons transmis ou le nombre de photons émis, comme dans une vidéo passée, بلي ما نقدروش نشوفهم بعينينا ولا نحسبوهم ولا بالكاميرا نكابطيوهم ولا نشوفوا ما نقدروش.
Donc la formule تعطيكم la formule de principe. En pratique on ne peut pas l'utiliser. Donc en pratique شنديرو باش نعرفوا le rendement de couplage نقسموا le flux يعني la puissance transmise par la puissance émise. La puissance émise par la diode هي phi t pi fois I0 لقيناها le point, le septième point. La puissance la puissance émise par la diode c'est phi t لقيناها في le septième point le point اللي الفوق. Ou la puissance transmise لقيناها في le cinquième point phi. كي نقسمو واش نلقاو بلي le couplage le rendement de couplage est égal à sinus au carré تاع max يعني on au carré d'accord. Donc on termine ce chapitre très intéressant par une conclusion dans laquelle on parle des matériaux utilisés. Donc le choix dépend de la longueur d'onde voulue. على حسب la longueur d'onde اللي باغي نخدمو فيها. Les LED blanches n'existent pas en réalité. Il y a des astuces qui sont utilisées pour obtenir une émission blanche. Par exemple, on utilise en même temps 3 LED, rouge, vert et bleu. Donc les détails, on ne va pas les donner. Il y a des détails bien sûr qui est intéressé peut lire ou là on peut utiliser une LED bleue. Les LED bleus يقدروا يخدموا بلي نيترور. Les nitrures كانوا à la mode في les années 90-2000. Hein? D'accord. On leur associe un matériau phosphorescent. Avec le matériau phosphorescent, عليه يديروه باش absorber une partie ou la totalité de la lumière émise par la LED. Ou même il réémet une longueur d'onde jaune. D'accord. Donc l'association les longueurs d'onde qui sont émises, maintenant on a une lumière blanche. Donc voilà, on termine avec ça. Je vous remercie.